फ्लड आया तो ये तो जालिम उनकी आई हुई गंदुम तक बेचकर बाजार में खा रहे हैं। ये तो उनके नाम पर जो पैसे ले रहे हैं उसको भी फरोख्त कर रहे हैं। हम जीते हैं, हमें जीता हुआ दिखाओ। हम हार जाएंगे तो कबूल करते हैं, इतना ज़र्फ रखते हैं, लेकिन जब हम जीत चुके हैं और लोगों ने हमें मैंडेट दिया है तो चाहे इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आएगा, हुकूमत कोई काम करेगी, हम इसको एक्सपोज भी करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो यह मुजरिमाना काम होगा, मुजरिमाना। जो एक आईनी जमहूरी तरीके से हम कर सकते हैं हम करेंगे। कोई ये ना समझे कि बस वक्त गुजर जाएगा तो हम भी ठंडे पड़ जाएंगे। ये हमारा फर्ज है, हमने जिद्दोजहद की है। हम 5 साल 6 साल से मुसलसल लोगों के इश्यूज टेकअप कर रहे हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं। कोरोना होता है, ये दुबक के बैठी हुई थी सारी पार्टियां, जमात इस्लामी के रजाकार थे जो मैदान में मौजूद थे। फ्लड आया तो ये तो जालिम उनकी आई हुई गंदुम तक बेचकर बाजार में खा रहे हैं। ये तो उनके नाम पर जो पैसे ले रहे हैं उसको भी फरोख्त कर रहे हैं। इन्होंने तो अपने फ्लड कमीशन जो 2010 में बना था उस पर अमल नहीं किया, रास्तों में जो है वो रुकावटें डाल दी, जमीनों पे कब्जे कर लिए, जिसकी वजह से सिंध के अवाम डूबे हैं। पहले उनको डुबो, फिर उनके नाम पर जो माल मिले उसको हड़प कर जाओ। इन गरीबों के लिए कुछ ना करो। हम खिदमत कर रहे हैं उनकी, बिला तखसीस, रंग, नस्ल, जुबान और मसलक और मजहब, हर एक की खिदमत कर रहे हैं। करप्शन और लूटमार अलग हो रही है। कराची के अगर पानी, कराची की अगर गैस, कराची की अगर यूटिलिटीज जो लोगों को चाहिए और इंडस्ट्री को चाहिए उस पर काम किया जाता तो आज पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे नहीं होते। कराची दुश्मनी दर हकीकत सिंध दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी है। इसलिए जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सामने भी आना चाहिए कि किस किसने कराची के साथ क्या सलूक किया है। इस शहर का अलमिया यह है कि इसकी तो गिनती भी पूरी नहीं होने देते, इसकी तो मर्दमशुमारी में भी जालसाजी की जाती है। और अभी एक मरतबा फिर जो मर्दमशुमारी हो रही है, फिर जालसाजी के मंसूबे बने हुए हैं, मैं इस पर भी बात करूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो इलेक्शन है ये बहुत अहमियत का हामिल है और ये चंद यूसियों का मामला नहीं है, ये हमारे मैंडेट का मसला है, ये कराची के मुस्तकबिल का मामला है। कराची के लोगों ने इन बदतरीन हालात में, इस करप्शन और लूटमार में, इस धांधली पे, इस अमले के बावजूद, इलेक्शन कमीशन के मातहत ज़ाहिर सारा काम हुआ, इस पूरे प्रोसेस के बावजूद अपना सही मैंडेट दिया है। इस मैंडेट पर शबखून मार रही है हुकूमत और कहते हैं कि हमें अक्सरियत मिली है। जरा तफसील तो पेश करें ये वुज़रा और पूरे चीफ मिनिस्टर साहब कि आप अपनी जितनी यूसी हैं उनके नंबर ऑफ वोट्स दिखाइए कि एक एक यूसी में कितने हैं, और जो हमने यूसियां जीती हैं उसके भी नंबर ऑफ वोट्स दिखाइए। पता चल जाएगा कि आपका मैंडेट हमसे 25% भी नहीं है। और फिर भी अगर आपने नंबर हासिल कर लिए तो अब आप इन नंबरों को मजीद बिगाड़ रहे हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो यह मुजरिमाना काम होगा, मुजरिमाना। यह कौम के साथ जो है वो जुर्म किया जाएगा। किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हमें अंदाजा है कि कितना दबाव डाला जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत या किसी के भी दबाव में आकर नहीं करेगा तो इलेक्शन कमीशन का हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, घेराव करेंगे। हम इस तरह नहीं अब सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके कि आप अता कर दें तो हम हासिल कर लें। इंसाफ चाहिए हमें कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए, अनड्यू फेवर नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए और इंसाफ चाहिए। हम जीते हैं, हमें जीता हुआ दिखाओ। हम हार जाएंगे तो कबूल करते हैं, इतना ज़र्फ रखते हैं, लेकिन जब हम जीत चुके हैं और लोगों ने हमें मैंडेट दिया है तो चाहे इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आएगा, हुकूमत कोई काम करेगी, हम इसको एक्सपोज भी करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। जो एक आईनी जमहूरी तरीके से हम कर सकते हैं हम करेंगे। कोई ये ना समझे कि बस वक्त गुजर जाएगा तो हम भी ठंडे पड़ जाएंगे। ये हमारा फर्ज है, हमने जिद्दोजहद की है। हम 5 साल 6 साल से मुसलसल लोगों के इश्यूज टेकअप कर रहे हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं। कोरोना होता है, ये दुबक के बैठी हुई थी सारी पार्टियां, जमात इस्लामी के रजाकार थे जो मैदान में मौजूद थे। फ्लड आया तो ये तो जालिम उनकी आई हुई गंदुम तक बेचकर बाजार में खा रहे हैं। ये तो उनके नाम पर जो पैसे ले रहे हैं उसको भी फरोख्त कर रहे हैं। इन्होंने तो अपने फ्लड कमीशन जो 2010 में बना था उस पर अमल नहीं किया, रास्तों में जो है वो रुकावटें डाल दी, जमीनों पे कब्जे कर लिए, जिसकी वजह से सिंध के अवाम डूबे हैं। पहले उनको डुबो, फिर उनके नाम पर जो माल मिले उसको हड़प कर जाओ।
ان غریبوں کے لیے کچھ نہ کرو، ہم خدمت کر رہے ہیں ان کی، بلا تخصیص، رنگ، نسل، زبان اور مسلک اور مذہب، ہر ایک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں جو کراچی کے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مردم شماری کا معاملہ آیا، سب پارٹیوں نے مل کر شب خون مارا۔ آخری جو نوٹیفائی کی اور کابینہ سے منظوری دی وہ تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے دی تھی، اس کا بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے، اس کو بھی ہم ایکسپوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے محنت کی ہے، کراچی کے لوگوں نے ہم سے توقع باندھی ہے، ہمیں ووٹ دیا ہے، اس ووٹ کے ساتھ مذاق قابل قبول نہیں ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کیجئے، حق اور انصاف کی بنیاد پہ کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کاغذوں میں کیا ہے، اگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن کسی دباؤ میں آئے گا تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہماری آئینی جنگ ہوگی، قانونی جنگ ہوگی۔ ہم نہیں کسی کے نام سے اور کسی ادارے، اگر ادارہ قانون کے مطابق کام کرے گا، آئین کے مطابق کام کرے گا، سر آنکھوں پر آپ نے الیکشن کروایا، ہم نے اپریشیٹ کیا، لیکن اگر آپ کے ناک کے نیچے دھاندلی ہو اور اس دھاندلی کو آپ لیجیٹیمیٹ قرار دینے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا شکار ہو جائیں تو ہم کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام اداروں کو، تمام حکومتوں کو اپنی اپنی آئینی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اس نمبر گیم میں نہیں پڑنا چاہیے، جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق لوگوں کو اختیار ملنا چاہیے اور کوئی ادارہ بھی اس میں مداخلت نہ کرے۔ یہ عوام کا حق ہے کہ جو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کا تحفظ کیا جائے۔ اس لیے 7 تاریخ کو جو بھی ہیئرنگ ہے، کاغذ کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر ان تمام یوسیوں کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود آج بھی جماعت اسلامی کے نمبرز الحمدللہ ووٹ کے اعتبار سے تو کہیں زیادہ ہیں ہی، نمبرز کے اعتبار سے بھی اس وقت جماعت اسلامی کی جو تمام متنازعہ یوسیوں کے باوجود 85 یوسیاں ہیں۔ اگر یہ 11-12 یوسیاں جو الیکشن کمیشن میں ہیں، ان میں سے 6 تو وہ ہیں جو انہوں نے خود ٹیک اپ کی تھیں، نتیجے اس میں تو صرف کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ایک دن کا فیصلہ ہے کہ فارم 11 دیکھیں اور فیصلہ کریں، اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اب جتنا بھی ہو گیا ہے بس 7 تاریخ کو فیصلہ ہونا چاہیے، اور باقی 6 بھی بالکل جینوئن کیسز ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے تو اس نمبر میں بھی ہم نے ان کو شکست دے دی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ بلدیاتی انتخاب کے بعد جو یوسیاں رہ گئی تھیں جس میں بائی الیکشن ہونا تھا، اتنے دن گزرنے کے بعد اس کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں الیکشن کمیشن کو کیا ایک بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ قسم کے قومی انتخابات کے ضمنی انتخابات، اس کا شیڈول تو جاری ہو گیا جس کا نہ قوم کو فائدہ، نہ ملک کو فائدہ، نہ پارٹیوں کی دلچسپی، ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ پہلے نو کے انتخاب ہوئے تو کیا مل گیا ہمیں؟ پیسے ضائع ہونے کے علاوہ، اور اب 33 ہوں گے اور 33 کے بعد 35 ہوں گے اور 35 کے بعد 43 ہوں گے، تو کس دھندے میں لگایا ہوا ہے؟ 4 آنے کے لیے تو اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح پیسے بچائیں، اور بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ قسم کے ضمنی انتخاب کے لیے قومی، اس کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن جو 11 یوسیاں الیکشن سے رہ گئی ہیں ان میں نہیں ہو رہا۔ تو اس سے ہم سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی پرائرٹیز کیا ہیں، آپ لوگ کس بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا یہ پورا پروسیس جلدی مکمل ہونا چاہیے۔